Hi guys, for today's video guys, magluto taog hotdog guys. Bitaw guys, oy, dili bitaw ni siya hotdog sausage, bitaw ni siya guys, kana bitong brown. Oh, mo na siya atong lutuon guys, kay ato nang sudan for today's pamahaw guys. Kung wala pa mo nagkaon guys, tan-aw lang mo kay mabusog jud mo karon. Bation jud mo gutom guys, kay lami kay nung akong giluto. Sama ni mo kalami, bitaw joke lang guys, oy. Ara mangyud kung lugaya na human diri guys, kay pirti mangguning ni soda panita ning hotdoga guys. Bitaw guys, oy, nalipay na lang sad ko guys ng video niya nga voice over ka. Diba bahala nagdugay ta mahuman guys, kay gigmagagbag may maguna nato kay bang inik prito na to guys, daghan siya, daghan tapog masuda. So karon guys, mag-ready na ta sa atong sausage kay ato ng piritohon guys. Wow! O diba? Lami kayo migsudan guys. So kung wala pa ka nagkaon guys, tanaw lang guys, arong mabusog kag apil. Bitaw guys, oy, joke lang bitaw guys. Ing ani guni atong kinabuhi guys, basta content creator ta guys, no, bisan unsa na lang atong buhaton arong naatay mabideya. Kadugay ba po ni na huma nagluto ning bajiha guys, oy, ganina raman ni siya nag-ready pero wala pa man gyud kaluto. Bitaw guys, oy, enjoy na lang ta guys atong live guys, no. May nana guys, magluto na tag sungod guys, kay ni init ng mantika. Init na kaadyo guys, masin unyag mo ulbo-ulbo na ni siya kainit. O diba, lami kaayo ang atong sudan for today. Maunang kung wala pa ka nagkaon, gutmon gud ka magtan-aw ani. O diba guys, salamat sa inyong pagtan-aw. Untay nyo kong suportahan sa akong mga vlogs kanunay. Daghang salamat. Maulang sana guys.